हेलो एवरीवन पिला माने आजिरो क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा एंशिएंट किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन ओडिशा। ठीक अछि हमरो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रो एटा हमरो पार्ट 2 रहइबो। पार्ट 1 रे हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिसंती हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ ओडिशा एवं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओडिशा माने हमरो ओडिशा रो पूर्वतन हमरो ना सब कोन थिला पढिसंती कोन थिला कलिंग थिला उड्र थिला बा आमे कहि परिबा ताकू ओड्र देश मध्य कहि परिबा हमरो उत्कल कोसल तोसला कंगोड बुझी होची एमिति सब हमरो ओडिसा रो पूर्वतन ना थिला। ओके एवं हमरो केउ सब सोर्सेस रो हम ओडिसा रो इतिहास बाबद रे हमें जानि पारो ता बाबद रे हमरो पार्ट 1 रे डिस्कशन करा हिची। ठीक अछि जो पिला माने देखिबा पई चाहिबे प्लेलिस्ट विजिट करके देखि नेबे। एबे हमें डिस्कशन करिबा देखंतु हम ओडिसा रो प्राचीन राज्य एवं साम्राज्य बाबद रे एंशिएंट किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन ओडिशा। देखंतु प्राचीन काल रे ओके ओडिशा हमरो कलिंग नाम रे जणा सुना थिला। कलिंग तो कलिंग ये देखंतु हमरो सेंट्रल ईस्ट इंडिया रे आमे कहि परिबा मध्य पूर्व भारत रो ओके सेंट्रल ईस्ट इंडिया बा आमे कहि परिबा हमरो मध्य पूर्व भारत रो गोटे एर्लिएस्ट राज्य थिला कलिंग बुझी होची जेउथिरे प्राय समग्र ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश सहित हमरो छत्तीसगढ़ रो किछि अंश रहितिला। ओके कलिंग रे तो मौर्य वंशर हमरो अशोकଙ୍କ द्वारा युद्ध होइतिबा रक्ताक्त कलिंग युद्धर एही दृश्य थिला। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर देखंतु बौद्ध साहित्य अनुଯାयी कलिंग गोटे हमरो स्वाधीन हमरो कहि परिबा कंट्री थिला एवं एहार राजधानी रो ना थिला दंतपुर। ये देखंतु तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कशन करिबा नंद मानक विषय रे। नंद साम्राज्य ठीक अछि देखंतु नंद माने हमरो केउठारे शासन करूथिले मगध साम्राज्य रे शासन करथुले। ओके हमें पढिचंती मौर्य डायनेस्टी जेतबे डिस्कशन करिथिले मौर्य मानक पूर्वरु हमरो केउ माने शासन करूथिले मगध रे ना नंद माने। कलिंग वाज अंडर द रूल ऑफ मगध ड्यूरिंग नंद रूलर्स हमरो नंद राजवंश जेतबे शासन करूथला मगध रे सेई समय रे हमरो कलिंग मध्य तांको अंडर रे शासित होउथला। बुझी होची नंद मानकर मगध शासन समय रे कलिंग मगधर शासनर अधिकार थिला माने शासन अधीन रे थिला हमें कहि परिबा। तो नंद राजवंशर महापद्म नंद देखंतु महापद्म नंद ठीक अछि नंद राजवंशर महापद्म नंद ख्रीष्टपूर्व 362 रे हमरो 362 बीसी ख्रीष्टपूर्व 362 रे मगधर सिंहासन हमरो आरोहण करिथिले किए नंद राजवंशर महापद्म नंद बुझिएला। तो एवं देखंतु हमरो 350 बीसी जो हमरो रहुची ख्रीष्टपूर्व 350 रे कलिंग को तांकर विस्तृत साम्राज्य रे मिसई दिथिले किए ना हमरो नंद राजवंशर हमरो राजा महापद्म नंद बुझी होची। नेक्स्ट देखंतु हमरो प्री मरियन ओके प्री मरियन जो माने रहुचंती सेमानंकर देखंतु ब्लैक पॉलिश्ड हमें कहि परिबा पटरीज माने कोन माटी पात्र तो ब्लैक पॉलिश्ड माटी पात्र एवं हमरो पंच मार्क्ड कॉइन जोटा कि होची हमरो एर्लिएस्ट कॉइन हमरो कॉइन जो थ्रू को हमें हमरो ओडिसा रो इतिहास बाबद रे जानि पारो कॉइन हमरो केते प्रकार पढितिले 4 प्रकार रो कॉइन बाबद रे हमें पढितिले। ठीक अछि तो ये होची हमरो प्रथम कॉइन हमरो एर्लिएस्ट कॉइन कहि परिबा पंच मार्क्ड कॉइन। ए हमरो जो कॉइन रहुची ए कॉइन हमरो 4टी सिंबल हमरो थिबारो गोटे हमको सूचना मिलुची। ठीक अछि ए कॉइन रे हमरो 4टी सिंबल रहिची। ओके तो ये होची हमरो कोडाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो असुरगढ़ थारो एवं सोनेपुर डिस्ट्रिक्ट रो मिलिची देखंतु असुरगढ़ इन कोडाहांडी एंड सोनेपुर डिस्ट्रिक्ट बुझिएला केउठारो मिलिची असुरगढ़ इन कोडाहांडी एंड सोनेपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखंतु उदयगिरी ठारे आविष्कृत होइथिबा हमरो हाथी गुंफा लेखा नंद राजांको द्वारा निया जाइथिबा
आमर इरिगेशन प्रोजेक्ट विषय में उल्लेख करा ठीक अच्छे। ये हूँ आमर नंद डायनेस्टी जे कि मौर्य डायनेस्टी पूर्वर मगधरे राजत्व करुले बा शासन करुले। ओके नेक्स्ट देखंतु आमर मौर्य मानक विषय डिस्कसन करबा। मौर्य मानक विषय जदि कहबा ये देखंतु आमर नंद वंशर शेष राजा जे थिले धननंद। ओके चंद्रगुप्त मौर्य डिफिटेड माने परास्त करथिले द लास्ट नंद रूलर धननंद एंड फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन मगध इन 322 BCE। देखंतु नंदवंशर शेष राजा धननंद को परास्त करी ख्रीष्टपूर्व 322 रे चंद्रगुप्त मौर्य मगधरे मौर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले। ठीक अछि। तापरे आमर मौर्य शासन परे कलिंग इतिहास अनिश्चित आमे कहि परिबा अनसर्टेन जोटा रहुची अनसर्टेन एवं एही आमर महाजनपद केबे आमर स्वाधीनता लाभ कला ताहा किछि एपर्यंत जना पड़ी नाही। ओके नेक्स्ट देखंतु आमर मौर्य वंशर शासक थिले किए थिले अशोक। आमर प्रथम शासक होचंती चंद्रगुप्त मौर्य तांकर पुत्र तापरे थिले बिंदुसार। बिंदुसारଙ୍କ परे अशोक आमर मौर्य वंशर शासक थिले। ठीक अछि। तो अशोक आमर कलिंग युद्ध करिथिले। ये देखंतु कलिंग वार एंड मौर्य एम्पायर कलिंग युद्ध एवं मौर्य साम्राज्य। ओके द कलिंग वार was fought between Mauryan Empire and the state of Kalinga in 261 BC। अशोक 200 आमर ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग आक्रमण करथिले। माने रखिबे ख्रीष्टपूर्व 261 रे अशोक आमर ओडिशा आक्रमण करथिले। तेणु मौर्य साम्राज्य एवं कलिंग साम्राज्य आमर कहि परिबा कलिंग राज्य मध्य युद्ध होइतिला जाहाको कलिंग युद्ध बोली कहा जाय। ओके एवं आमर एहाको ओडिशा इतिहास रो प्रमुख घटना भाव विवेचना करा जाय। बुझी होची सेमिति आमर देखंतु कलिंग राज्यर वैदेशिक वाणिज्य हेतु यह एक समृद्ध आमर राज्य थिला समृद्ध राज्य। ठीक अछि। कलिंग आमर ओडिशार पूर्वतन ना आमे कहिले तो विदेश आमर वाणिज्य उपरे क्षमता हासिल करिबा पई मौर्य राजवंशर शासक जे थिले अशोक 261 BC रे आमर ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग आक्रमण करथिले। बुझी होची काहे कि कलिंग को आक्रमण करथिले आमर ये गोटे शक्तिशाली राज्य थिला। ओके आउ आमर एथिरे वाणिज्य कारबार मध्ये चालुथला। तेणु करी तांकर से जेतो मगधरे राजत्व करुथिले तो मगध को गोटे आमर कहि परिबा उन्नत करिबा पई कलिंग उपरे से आक्रमण करथिले। ठीक अछि। एही युद्ध रे ओके आमर ए कलिंग युद्ध रे व्यापक क्षय क्षति सहित अनेक हत्या आहत एवं लोक माने बहु परिमाण रक्ताक्त होइथिले। बुझी होची तो ए सब जिंस को देखि अशोकଙ୍କ मनरे परिवर्तन आसीथिला ताको मन आमर परिवर्तन हे जैथिला। ठीक अछि। कहारो अशोकଙ୍କର मन परिवर्तन हो जैथिला। तेणु सी आमर कलिंग युद्ध रे कोन हेतिले चंडाशोकरु धर्माशोक हो जैथिले। ठीक अछि। एवं तापरे सी बौद्ध धर्म को मध्य ग्रहण करथिले। बौद्ध धर्म को ग्रहण करिकि बौद्ध धर्म उपरे सी अनेक जगह प्रचार प्रसार करथिले। आमर जोठारे सब बौद्ध पीठ रहिछि जोठी आमर लुम्बिनी कहि परिबा गौतम बुद्ध जोठारे जन्म ग्रहण करछंती सारनाथ रे जोठारे गौतम बुद्ध आमर हरिण पार्क बा डेर पार्क रे प्रथम थर पे 5 जन को नेकी सी धर्म प्रचार करथिले। ठीक अछि। एवं एमिति आमर जोगुडा को आमर फेमस आमर रहिछि प्लेस बौद्ध धर्म को नेकी से जगह को जेकी से धर्म प्रचार मध्य करथिले आमर चंडाशोकरु धर्माशोक हेबा परे। तो आमर केउ युद्धरु अशोक आमर कहि परिबा चंडाशोकरु धर्माशोक होइथिले माने रखिबे कलिंग युद्धरु। ठीक अछि। तेणु करी आमर बौद्ध धर्म को से ग्रहण करथिले। तेणु कलिंग युद्ध आम भारत इतिहास रे मध्य प्रसिद्ध। बुझियला ये होची कलिंग युद्ध आमर कलिंग वार एंड मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट देखंतु एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलिंग ये समथि विशेष दरकार नहीं। नेक्स्ट देखंतु आमर हाँ डायनेस्टीज डायनेस्टी इन ओडिशा आफ्टर मौर्यन एम्पायर आमर मौर्य साम्राज्य परे आमर ओडिशा विषय तापर आमर कौन हितला डिस्कशन करिबा। देखंतु आफ्टर मौर्यन एम्पायर मेनी डायनेस्टीज
many dynasties had ruled in Odisha. These dynasties discussion below. अच्छा ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ଓକେ ଅନେକ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଚେଦି ରାଜବଂଶ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ମହାମେଘ ବାହନ। ମହାମେଘ ବାହନ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମେଘ ବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଏହି ମହାମେଘ ବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାମେଘ ବାହନ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମେଘ ବାହନ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମହାମେଘ ବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଠିକ ଅଛି। ଯିଏକି ଆମର ଚେଦି ଓକେ ନଟ୍ ଚେତି ଇଏ ହେଉଛି ଚେଦି ଆମର ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ମହାମେଘ ବାହନ ଆମର କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଆମର ମହାମେଘ ବାହନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ ମହାମେଘ ବାହନ ଆମର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାମେଘ ବାହନ ଯିଏକି ଆମର ଚେଦି ରାଜବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଦି ରାଜବଂଶରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ସେ ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଥିଲେ ମହାମେଘ ବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ ଆନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆମର କହିପାରିବା ancient ruling dynasty of Kalinga after the decline of the Mauryan Empire. The most important ruler of this dynasty was Kharavela. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଖାରବେଳ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବନତି ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା କଳିଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକ ରାଜବଂଶ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପରେ ଚେଦି ବଂଶ ଏ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକର ଗୋଟେ ଆମର ରାଜବଂଶ ଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଖାରବେଳ। ତ ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଥାର୍ଡ ରୁଲର ତୃତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କହିପାରିବା ସେଞ୍ଚୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଖାରବେଳ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା। ଆଚ୍ଛା ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ତଥ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ଆମର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଖାରବେଳ ଓକେ ଏହି ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଖାରବେଳ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଖାରବେଳ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ୱାଜ ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାନ୍ସ। ଖାରବେଳ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଓକେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଅଲସୋ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲ୍ଡର। ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ ସେ ଜଣେ ଆମର ଜୈନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମର ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତି ରହିଥିଲା। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ନୋଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁରାଣ୍ଡା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବାବଦରେ ତ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମୁରାଣ୍ଡା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ ମୁରାଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ମୁରାଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦେଶୀ ଜନଜାତି ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଇବ ସେମାନେ ଆମର କୁଷାଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜବଂଶର 13 ଜଣ ରାଜା ଆମର ଏହି ରାଜବଂଶର ମୁରାଣ୍ଡା ରାଜବଂଶର ପ୍ରାୟତଃ 13 ଜଣ ରାଜା 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜା
ଗଣଭଦ୍ର ଆମର ଭଦ୍ରକ ନାମକ ଏକ ପଥର ଲେଖା ଆମର ରହିଛି। କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ମତରେ କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମୁରାଣ୍ଡା ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେସି ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ। ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ଆମର ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ 590 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦିସ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରାୟ 350 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗକୁ 4ଟି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟିଜରେ ସେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ କତୁରା, ଏରାଣ୍ଡାପାଲା, ଓକେ, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପିସ୍ତାପୁରା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି। ଓକେ, ତ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବ ରିଜିଓନାଲ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ, ମାନେ ଗୁପ୍ତ ସମୟର ଆମର ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସବ ଆମର କହିପାରିବା ରିଜିନାଲ କିଙ୍ଗଡମ, ତା ଉପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଆମର କହିପାରିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାରାଠା। ମରାଠା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ମରାଠା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4th ଏବଂ 5th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଆମର କଳିଙ୍ଗ କହିପାରିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ରହୁଥିଲା 4th and 5th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କଳିଙ୍ଗରେ ମରାଠା ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ଓକେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା। ବୁଝି ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ବର୍ଦ୍ଧମାପୁର, ଓକେ, ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁର ମରାଠା ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁର। ମରାଠା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଭର୍ମଣ। ବିଶାଖା ଭର୍ମଣ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମରାଠା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆମର ମାତା ରହୁଥିଲେ, ଓକେ, ମାତା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ। ମରାଠା ଯୁଗରେ ଏହି ସବୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର କଣ ହେଇଥିଲା, ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ and Jainism in this region, Maratha era witnessed the decline of Buddhism and Jainism in this region। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମରାଠା ମାନେ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କହିପାରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା ଯୋଉଠାରେ କି ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ନାଲା ଆମର ରାଜବଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ନାଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗଡମ ଇନ୍ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନ କମ୍ପ୍ରିଜିଂ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଏଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆମର ନାଲା ରାଜବଂଶ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନରେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି କହିପାରିବା କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ନାଲାସ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପୁଷ୍କରୀ। ଠିକ ଅଛି। 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାଜବଂଶର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭରରାଜ, ଭବଦାତ, ଓକେ, ଭବଦାତ ଆମର ଭରମାନ, ଆର୍ଥ ପତିରାଜ, ଓକେ, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ସେମିତି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘାସ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ନାଗାସ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗାସ କହିପାରିବା। ଆମର ବିନ୍ଦ୍ୟାତାଭିସ, ଓକେ, ବିନ୍ଦ୍ୟାତାଭିସ
ये मध्य गोटे डायनेस्टी ओडिशा रे हमर शासन करथिले राजत्व करथिले ठीक अछि एमिति तो देखंतु नेक्स्ट होची हमर सब रीजनल किंगडम्स आफ्टर द गुप्त पीरियड एटी मध्य समिति हमर गुप्त पीरियड हमर सेटा जोटा हम डिस्कशन करले एतिकी पर्यंत हमर ड्यूरिंग गुप्त पीरियड डिस्कशन करले गुप्त साम्राज्य हमर से समय रे ओके तांकर से पीरियड मध्य रे एटा हमर गुप्त वंशर परे जो माने सब शासन करथले सी होचंती प्रथमे आसंती द विग्रहस ओके विग्रहस हमर सेकंड रे आसंती मुदगलास ओके मुदगलास विग्रहस तापर मुदगलास तापर होचंती द मुदगलास मानकर स्टेट बाबत रे डिस्कशन करा हिची एठी तापर होचंती हमर शैलतभव डायनेस्टी हमर शैलतभव डायनेस्टी जो रहिची या बाबत रे डिस्कशन करबा देखंतु इंपोर्टेंट रहउची हमर शैलतभव डायनेस्टी विषय रे जदी कहिबा ये देखंतु ये होची हमर 553 हमर ख्रीष्टाब्द रे रणभीता ओके 500 हाँ 553 ख्रीष्टाब्द रे रणभीता ये देखंतु हमर जो रहिची रणभीता बुझी होची रणभीता एही हमर राजवंश को प्रतिष्ठा करथिले ओके क्यों राजवंश को शैलतभव हमर डायनेस्टी बा राजवंश को प्रतिष्ठा करथिले रणभीता तो पंडित मानक मतरे कहा जाय हमर शैलतभव गोटे गंजा परिवार आरो गोटे हमर पार्ट बा ये होची गोटे ब्रांच ओके देखंतु एटा हमर गंजा फैमिली ठीक अछि गंजा फैमिली तो तार गोटे पार्ट बा ब्रांच बोली कहि परिबा मध्य प्रदेश रो हमर शैल डायनेस्टी थिले ओके एमाने तो उपकूल ओडिसा रो हमर महानदी जोटा हमर रहउची पारड़ा खेमुंडी एटा देखंतु गंजाम पारड़ा खेमुंडी रे हमर जो महेंद्रगिरी रहिची महेंद्रगिरी देखंतु एटा पारड़ा खेमुंडी रे जो रहिची महेंद्रगिरी एवं गंजाम पर्यंत समाने शासन करथिले एही अंचल को हमर कोन कहा जाउथला ना कंगोडा मंडल बोली कहा जाउथला कंगोडा मंडल बोली कहा जाउथला ठीक अछि कंगोडा मंडल देखंतु सेमिति तारो इंपोर्टेंट रूलर्स जो माने थिले केते रो केते मध्य रे कि को माने सब एटी शासन करथिले देखंतु ए माने सब रहिले तापरे देखंतु हमर भुवनेश्वर देखंतु भुवनेश्वर रे हमर जो रहिची परशुरामेश्वर शिव मंदिर परशुरामेश्वर शिव मंदिर रहिची जे हमर भुवनेश्वर रे सीए हमर 650 ख्रीष्टाब्द रे ये देखंतु 650 एडी 650 ख्रीष्टाब्द रे हमर शैलतभव हमर जो राजवंशर जो माने रूलर्स थिले बा शासक थिले तांको द्वारा तयारी करा जायतिला केउ मंदिर परशुरामेश्वर शिव मंदिर बुझी होची से माने शैविज्म बा शिवंकर धर्म को फॉलो करूथिले केउ माने ना हमर शैलतभव राजवंशर लोक माने बा शासक माने ठीक अछि मन रखिबे नेक्स्ट देखंतु भोमाकर डायनेस्टी या बाबत रे मध्ये डिस्कशन करदबा इंपोर्टेंट रहउची तो देखंतु 8th सेंचुरी रो हमर कहि परिबा प्रथम अर्धरे भोमाकर नामक एक राजवंश ओडिसा रो हमर कोस्टल बेल्ट उपकूल रे बा आमे कहि परिबा कोस्टल बेल्ट ऊपरे निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले केबे 8th सेंचुरी रे ठीक अछि एही राजवंशर राजधानी हमर गुहादेव पाटका ये देखंतु ये होची हमर राजधानी थिला जेउटा कि वर्तमान हमर जाजपुर रे अवस्थित जाजपुर मॉडर्न जाजपुर ओके मॉडर्न जाजपुर early rulers of this dynasty called themselves as Bhuma while later rulers called themselves as Koro so this dynasty is known as भोमाकर डायनेस्टी बोली काहेकि ताहले कहा जाय ना हमर एही राजवंशर प्राथमिक शासक माने निजको भूमा बोली कहउतिले ठीक अछि एवं परे तांकर रूलर्स माने निजको कोरो बोली आमे कहि परिबा कोरो बोली से माने कहिले तणकर एही राजवंश को भूमाकर हमर डायनेस्टी बोली कुहा गला तो भूमाकर डायनेस्टी रो जो माने थिले मुख्य हमर शासक एडी तांकर ना को दिया जेछि देखंतु किए केते पर्यंत हमर शासन करथिले ओके भूमाकर डायनेस्टी रो हमर जे फाउंडर थिले सी होचंती क्षेमांकर देव ये होचंती भूमाकर डायनेस्टी रो फाउंडर ओके फाउंडर
of this dynasty in this important rulers ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ବା ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ସୁଭାକର ଦେବ। ସୁଭାକର ଦେବ 905 ରୁ 910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆମର ଶାସକ ବା ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ କିଏ? ସୁଭାକର ଦେବ ଭୂମାକର ଆମର ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଓକେ, ଏହି ରାଜବଂଶର ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ ରାଜା ନୁହେଁ ଅନେକ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜବଂଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ବା କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ କୁଇନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜବଂଶ? ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫିମେଲ ରୁଲର ମାନେ ଥିଲେ ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ, ସେ ଆମର ଫିମେଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ରୁଲର ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଓକେ, 1 ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 1 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ରହିଛି, ଇଏ ଆମର ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସକ ଥିଲେ। ଆମର 845 ରୁ 850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଆମର ବିଧବା ଜଣେ ଥିଲେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜା ଶକ୍ତିକର ଦେବ 1। ଶକ୍ତିକର ଦେବ 1ଙ୍କର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 1। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସକ ଆମର ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସିକା ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2 ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସିକା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 3 ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର 890 ରୁ 896 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, 890 ରୁ 896 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 3 896 ରୁ 905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୂମାକର ରାଜବଂଶର ଶେଷ ପୁରୁଷ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଭାକର ଦେବ ଭି। ଓକେ, ସୁଭାକର ଦେବ ଭି। ତାଙ୍କ ପରେ 40 ଜଣ ମହିଳା ଶାସକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମା ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ। ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ଯିଏକି ଆମର ସୁଭାକର ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମର ଯେଉଁ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ ବୁଝିହେଉଛି, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ ରହିଥିଲେ ଆମର କହିପାରିବା ଫିମେଲ ରୁଲର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଠାକ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସିକା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ କହିଲେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଯଦି ଆମର କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମାକର ରାଜବଂଶର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତିଦେବ ଆମର ଶାନ୍ତିଦେବ 3। ଓକେ, ଶାନ୍ତି କର ଦେବ। ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ଶାନ୍ତି କର ଦେବ 3 ତାଙ୍କର ସିଏ ୱାଇଫ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆମର କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଆମର ଓମେନ୍ ରୁଲର ଥିଲେ? ନା ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି, ଭୂମାକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇକୋନୋମି, ସୋସାଇଟି ଏଣ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ। ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ଏବଂ ଧର୍ମ କଥା ଯଦି କହିବା, ଭୂମାକର ରାଜବଂଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିତ୍ୱ ଆମର କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଅଧିକାର, ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆମର ସସେସନ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ନ ଚାଇଲ୍ଡ। ଓକେ, ଭୂମାକର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବା, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଥ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ଭୂମା ପିରିୟଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ରିଲେସନ ୱିଥ୍, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର କାରବାର ସବୁ କରୁଥିଲେ ଭୂମା ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଲନ, ଚାଇନା, ଆମର ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଭୂମାକର ରୁଲର ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ମାନୁଥିଲେ ଆମର ଶୈବିଜିମ୍, ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍, ଶକ୍ତିଜିମ୍ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ओके नेक्स्ट देखो समवंशी डायनेस्टी ये भी आमर बहुत इंपोर्टेंट रोचे समवंशी डायनेस्टी कथा जदि कहवा ये देखो आमर 9th सेंचुरी बा आमर ख्रीष्टाब्द ओके 9th सेंचुरी समवंशी डायनेस्टी 9th सेंचुरी आमर कहीपर मध्य भागर द्वादश शताब्दी प्रारंभ पर्यंत ओडिशा उपर शासन करथिला समवंशी राजवंशर फाउंडर थिले किए उदयना उदयना वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी समवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर थिले किए उदयना समवंशी राज आमर राजवंशर इंपोर्टेंट रूलर थिले महाभव गुप्त ठीक अछि इंपोर्टेंट रूलर ऑफ समवंशी डायनेस्टी एमाने सबु आमर इंपोर्टेंट रूलर थिले सेमिति आमर आउ जो माने एठी सब आमर इंपोर्टेंट रूलर थिले तांको नाम को मेंशन करा हिची ओके लिंगराज टेम्पल कथा मध्य कुहा जायची ये देखंतु भुवनेश्वर रहितिबा कंप्लीटेड बाय उद्यत केसरी महाभवगुप्त नेक्स्ट देखंतु एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ समवंशी डायनेस्टी देखंतु ये हमर लास्ट रोची समवंशी गोटे शक्तिशाली एवं आमर सक्षम प्रशासन प्रदान करिवार आमर गोटे थिला राजवंश ओके तो से वर्तमान जो रोची बालेश्वर कटक पुरी केउझर ढेंकानाल ओके कंधमाल एवं गंजाम ये आमर एरिया उपरे से शासन करथिले समवंशी माने एमाने ब्राह्मण धर्म रो विश्वास करुथिले ओके एवं सेमाने आमर देखंतु वैदिक रिचुअल जो आमर रहिची वैदिक रीतिनीति को सब परफॉर्म करथिले एवं ब्राह्मण माननकु गोटे पृष्ठ पोषकता करथिले क्यों माने समवंशी डायनेस्टी ये थिला ओके तो ये थिला आमर पार्ट 1 रे आमे जहाँ भी सब डिस्कशन करथिले पार्ट 2 रे आम ओडिशा उपरे जो आमर राजवंश माने सब शासन करथिले ता उपरे डिस्कशन करले नेक्स्ट क्लास रे आमर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ऊपर जहाँ सब आमर एमसीक्यूज रही से सब एमसीक्यूज को डिस्कशन करवा ओके सो आज एतिकी जो पिला माने भी प्रथम थर पर चैनल को विजिट करछंती चैनल को सब्सक्राइब करदेबे एवं समस्त वीडियो को गोटे लाइक करदेबे ठीक अछि सो थैंक यू।